नाम दाइले धक्के ना पारली फिर भी मो कतक जगह बुलाइले बाजार लागवे बोलक मो तक डाउट भावली बोले मो गीत बिक्री ना आयो असनी तो कतक बोलबी बोलली पाछ মানে গীত গাত তোকে পয়সা মাংতে রলা ओय लगा लोग तो आजकल ही गोटो हिंदी में वायरल लाच क्रिस का गाना सुनेगा बोलला माने दिल ना दिया बोल तो आई लोग हिंदी ने तक हटाप ने पूरा वायरल ले गया गोट लगा लोग किछि ना जान रो एटा मने ला तार पछे कार्तिक गुरुजन कसा नमस्कार दर्शक बंधु समस्त को जय सेवा जय जुगार तो मु किसान तो गंड आज आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी आज पॉडकास्ट वीडियो रे। तो दर्शक बंधु देखि पारथिबे आम सामने अछंती गुटे दृष्टिहीन कंठशिल्पी दामोदर कलार जे कि दुनिया देखि पारु नाहंती किंतु एते सुंदर गीत गायकी दुनिया रे लोकन को हृदय जीति पारुचंती। तो आज से विषय रे दामू भाई रो परिचय टिके जानिबा को चेष्टा करिबा आपण माने समस्ते देखिथिबे गीत सुनिथिबे जानिथिबे जे दामू भाई केमिति गीत गांती। तो से विषय आज पचारि की बुझीबा। नमस्कार मोर नाम है दामोदर कलार ग्राम है जामरंडा और पंचायत बन जामरंडा ब्लॉक उमरकोट जिला नवरंगपुर। तो दामू भाई जे तुम गीत माने गायबाटा केमती करी आरंभ करलास जेते मुई गीत गायबाटा माने तुमर भावना भीतर केमती आला जे मुई गीत गायबी कि सिंगर हेबी कि एंती किछि प्लानिंग माने केमती आसला। गीत गायबाटा बोलले आगे माने आगे परिवर्तन ने तमे रेडियो बोलवार जिनिस जानी रवास ने रेडियो एबे सिना टीवी मोबाइल मन ये मन आसला छे किंतु पूर्वे रला रेडियो रेडियो आगे आमर घरे पने संगे रहलो रेडियो और एथि पन विभिन्न प्रकार तमर चैत पर्व हो कि बस्तरिया हलबी जगार गीत हो कि लक्ष्मी पुरानो विभिन्न प्रकार गीत मन सुनबार जे सान बेलार माइंड गोटक अलगा छिए ने आरे बर वॉइस को देर माइंड गोट अलगा आगे हिंदी मा जिनिस के पन गोट तर जदि गीत बाजला बोलले ता गोटेक थर ने पूरा कंप्यूटर माइंड पूरा दर देबार आमी आर गायबार और ये बाजा कहीं जे सिखबाटा बोलले ये हमर कैसे आगे रला हमर ती काहे ने सिखलो बोलले कोबाट बाजा कोबाट ने बाजा सिखले मैं आगे गोटेक दिन ने गीत के सिखले तो पूरा सीखी जीवार बे ने मुंड के टेके गिर कोबाट ने पूरा बाजा बजाय बार पूरा कोबाट बाजा सीखी सीखी गोड़ दिन का आला गोड़ घटना आला हाथे सीख सीख गोड़े पन बाजा सीख दे ले द्वार बंदर और मस्जिद आई घर साइड ने कोबाट कोबाट ये ने बोरी ला गोड़ गोटे गोड़ पसी जायला तबे गोड़ पसी जीवा घर के हमर घर लोग दखले हमर बाबा और हमर भाई तबे गोड़ के हेबाटे कोबाट टेकल बिचे बाट भी गोड़ ना है बाहर हेबाट मने फिर भी कोबाट के आन ले भी गोड़ ना है बाहर पास दखले काट ले ए ना पड़े ए तार का सीधा किछ ना किछ गोटक आन देवार আছে বললে পাছে বাজা কিন দেবা আমি বাজা শিখলি আর তুমি জানরে বাস ক্যাসেট দুনিয়া রেলা ক্যাসেট দুনিয়া মানে ক্যাসেট ने आगे सिंगर मनर नाम अपन जानिए तेला हमको नमिता अग्रवाल हो कि भिखारी बोलो ने कि कुमार सानू हो अगर लोग प्रकृत ने गायकर नाम के ना जाने होय ना हीरो तो गौए फिल्म गीत के सुन ले हीरो तो गीत गौए बोलबे किंतु गायबा लोग अलगा एक्टिंग करवा लोग अलगा रहे ने नाचा दखाइबा लोग अलगा ले सिंगर मनर नाम की कैसेट ये ने जानी है तेला तबे कैसेट दुनिया ने आगे मोय कतक गीत सिखिली तबे पाकापाकी गीत पाचे कैसेट दुनिया जीवा के मोबाइल दुनिया आसला ने टेप कैसेट मन तो पाचे ना बारला कि ने मोबाइल मेमोरी ने कार कार के टीवी सीडी प्लेट पंडरला सुन के जीवा रहती पाचे से ना मोबाइल आसवा के मोबाइल ने पन मोय कतक गीत मन सिखली तो असनी असनी कत्ता गीत सिखिली टोटल गोड़ दिन हिसाब करी नेली 350 टा मोय गीत एते गीत मने आछे एतकी गीत एबे तो मने नहीं है किंतु गोड़ दिन हिसाब करली रातिर बेला बोलले कत्ता गीत मैं क्लियर गाई पारबी तो हिसाब करली मने मने गाइते गाइते 350 टा गीत और एवरी साहब ने मोबाइल नंबर बोलले तो आगे हमको लोकर नाम माने मोबाइल नंबर गोटर दे दिले पूरा मने रही जीवार कम से कम 197 टा मोबाइल नंबर मन भितरे धरली मैं जे एबे सबुदाय तो
मन पण समान नाही रे ने হ্যাঁ तो करदे सुख है दिन एक दुख है बोलला मन तो दुख चिंता पण नेला आरे सब दाय मन समान नाही रे बाके एबे बाकी भूल की गली आवे তো দামু ভাই आगे তুমি মানে তোমার যেমতিকি তুমি দেখি না পারাস যে এটা ছোট বেল নুয়াই কি মানে পাস্ট লাগি মজিনে কিছু প্রবলেম হেলা তবে যাইকরি नहीं मैं तो जन्म दाइले दके नहीं पारली नहीं। फिर भी मो कतक जगह बुलाइले तो गोट जगह उमरकोट है डीएन के बाट बोलला मा राधा कृष्ण मंदिर तुम देखी रवास हाई जगह ने बाहर बाट रासिर लाई मोंतिला तले तो आई मन पाच बोल लाई की देख लाई तुम ही जन बोलवास यहाँ की साइड ई साइड तो पूरा तमर तो पूरा गोल टू गोल ही कर तो এই জন পুতলা এই জিনিস নাই রালার নাই চেয়ে তুই বেকার পয়সা খরচা নাই कर बोलते बोलले तो ही तानले मैं रह गली फिर भी लोग भागते रहे जे माने নিজে ভগবানকে পরলোক দেখি করে নিন্দা করবে কিন্তু আমি নাই করি কাই গেছে বলে দকবা কাছে দকবা দৃষ্টি নাই দিল নাই দেও কিন্তু খটি খাইবা কাছে হাত দেলাছে নে রেংমা বুলবা কাছে গোড় দেলাছে तो कथा है बाका टोन देला सुन बाका कान देला अतकी तो सुंदर है ना खाली नजर नाय दक बाका ना ने दुनिया के देखी नाय पेरासी ना किंतु दुनिया के एते खुशी करबा चीज गीत गाई करी अरे मस्त बाजा बजाई करी बहुत खुशी लागी छे ओय जे माने तोमर गीत के सुनी करी काय कहबी तो मोर हिसाब ने तो मई जदी पारती तो तुमके मई हमर ओडिसार बेस्ट सिंगर बोली करी मानती किंतु एमपी केबे होला कि तुमके गीत गायबा काजे कोनी डाकलाय कि सिंगर मन माने सिंगर हिसाब ने नुवा गीत गायबा काजे एल्बम करबा काजे डाकलाय कि डाकले जे गोट लोक मोर लग जाई रला असन तो जे गोटे कथा है किसान तो भाई तोर चैनल ना अपने किसान तो गोंड यूट्यूब चैनल लगे ने किसान तो गोंड यूट्यूब तबे कड़की बड़े कलाकार हेले भी तो मने भाभी राजे ऊपर के जतके ऊपर के जीवा के रले मिसा सब ऊपर के नाय जाए गोटे कथा मने रखेला भगवान कोनी बाटले नल कोनी बाटले भी आड़ कर सिया खाए तो मोके गोटलोक ये आशीरला मर लगे हाई माने मुखी गुड़ा तार नाम है डमरुधर मालिक तू डमरुधर मालिक बोले यूट्यूब चैनल ने पने बाहर सी ढबो ढबो पानी झरनो नाले बोले कर गीत बाहर लाच तो दुई लोग गायले चेकलार ना तो मिना जाने किंतु ता प्रकृत ने मैं हाथ मिसरली डमरुधर मालिक तबे गीत पने लिखि रलाव नवरंगपुर आचेस मागो तुई भंडार घरणी माता बोलला दियाली परंपरा विषय ने लिखिरला तबे है गीत लिखवा के केता मैं पने जोड़ाई दिरली हमर गांव के नहीं करी सब के माने नुआ चावल के खिचड़ी रांधी बिरी पिटा देबू करी बंधु बांधव के खबर दे नाची देबू गीत मारी बोलला परा गीत कतक सुंदर इरला तबे गोटे गीत के 3000 ने भाई बोलला पाँच आर समलपुरी गोटे गाय भी मैं तैयार कर देवी आर ओडिया भजन गोटे बनाई देवी तो मैं सरदा इरली पाँच के दिन पर तक फोन करली माने नाई 15-16 हजार के लाग सी तो मैं पाँच बाबली से आगे मात्र मग बोल रहा मैं तो मन सरदा ने पैसा मैं मन मनीषा मांग के ना सके तू दे लेवल ना दे लेवल कथा फिर नाव तो रसगुल्ला मो खूब सरदा लागे एले पाचे मोके ये ने मजे ने ना 15-16 हजार लागबे बोल मैं ताक डाउट भावली बोले मो गीत बिक्री ना आयो असनी तो कतक बोलबी बोलली पाचे माने गीत गा तो के पैसा मांग करला ओय तो दाऊ भाई तमर गीत मन के सुनबी छे हमर गाने प्रत्येक वर्ष आइबी छे दशहरा काजे ओ गेंती दशा क्रिया काम मन में माने एते सुंदर गीत गाइबी छे जे तो के निहाती सिंगर बाप ने नेबार दरकार अरे निहाती नेबा दरकार है काकी हमर ओडिसा ने एंती मिसा सिंगर मन आछे जे कि गीत गाई ना जानत ट्रैक मन के मिसा ना जानत फिर भी से हिसाब ने से मन गीत गाइबा छे किंतु से मन ले बेटर तो तुम्हें गायबा चीज नहीं कोई भी चिकाई गोटला का लोग तो आजकल ही गोटो हिंदी में वायरल लच क्रिस का गाना सुनेगा बोलला माने दिल में दिया बोल तो आई लोग हिंदी ने हटाप ने पूरा वायरल ही गया गोटला का लोग किसी की ना जान रहा इटा मने ला तार पचे कार्तिक गुरुजन कोसागुम डाबलोक बेलो गुड़ा बोले देलिस बाबू केंदु पत्थर डाबू आई तो बिल्कुल केला परा माने ने आई लोकेशन कर वायरल
কালি শর্ট ভিডিও নে সেমন ভাইরাল হয়ে গেল ভাইরাল হয়ে গেলে তো কিন্তু সেমন নাই চাও যে আমি ভাইরাল হবো বলি ওই viral হইবো। ভাইরাল হয়ে দেলা ওই বুট সেমনর ভবিষ্যৎ নে সেমন কেবে সিঙ্গার মিশাই নাই পারত নাই কিন্তু ভাইরাল হয়ে দেলা কিন্তু ভাইরাল হয়ে গেলে তুমি এত সুন্দর সুন্দর গীত মনে গাইবাছিস কিন্তু তোমার ভিডিও মন মানে গোটে দেবে কইলা যে ভগবান চাইলে কিছু মিশাই পারছি ভগবান না চাইলে কিছু নাই না নে ଏବେ କହିଲା ସେ କଥା ଠିକ ଏକା হয় ବଟ ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜମାନା ନେ ତମର ଭିଡିଓ ଗୀତ ମନ ମିଶା ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ମନେ ହୁଁ ଫେସବୁକ ମନେ ହୁଁ ତ ସେ ବିଷୟ ନେ ଗୋଟେ କେ ମକେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିතරଲି ଯେ ଆମକେ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କରି ପରିଚୟ ଦେବା ଯେ হয় গোট লাগা জায়গা নেই যে তুমি भी यूट्यूब चैनल वाला मन যদি আচাস বললে কিন্তু সহযোগ করা না ভাই এই জায়গা নাই কি মকে বহুত লোক মানে ফোন করি বললাই হ্যাঁ तो गोट गोट जगह ने मौके आमने सामने माने देखा ना ही कर मिसा गीत गाई सुनी करी छड़ देवे चटात गीत पे तो इटा का टॉमी किंडी कहीं चैनल के दरी करी किंडी की दावी करा तो अंध गुरु बोलवाटा এটা মকে বলি নাই যতকি আমি আচুকি নাই দৃষ্টিহীন আমার সমাজ কে এটা বাদি যাইছে বাদি যাইছে তো ওই জায়গানে তুমি যদি সাহস আছে বললে টিকে লাগি পড়া এই জিনিস মন নাই লিখত যদি লেখবাই বললে আর চ্যানেল वाला পনে মোক ভুল নে কেবে বিনা নাই দেখাইলার নাই ছাড়ত নাই আগে চ্যানেল के যদি তুমি জানলা সে চ্যানেল के कंप्लेन करले से चैनल के ब्लॉक कर देवाय लो से वीडियो के डिलीट कर देवाय बुट कंप्लेन देवार আছে মই তো চ্যানেল ने पोस्ट कर लाइছে নাই আই কোন চ্যানেল লাগি মই भी तो ताके सांके ना सके फिर भी तुम मोर गीत बाहर करी करी करलास बोलले चैनल टा मन बाहर से इज्जत की मक छाड़ लाइसे तो এই জায়গা যদি চিনা পড়লা বলে তুমি ধর দিয়াই তো দর্শক বন্ধু গোটে কথা সব লোকে কইবা কাজে চাইবিছে যে ভাই দেখি নাই পারেছি না কিন্তু অন্ধ বলি করে পরিচয় দেবাটা গোটে মানে আঙ্কে অনিয়ন হিসাব নে ইউনিয়ন হিসাব নে ভুল আয় আর এন্তি বাব্বা হিসাব নে মিশা ভুল আয় তো যেতে মিশা ভাই মন ভিডিও বানাই বাচিস ইউটিউব ক্রিয়েটর মন তো এন্তি অন্ধ বলি করে পরিচয় নাই দেবাস পরিচয় গোটে দেবাস তো ভাই তোমার পরিচয় দেবার হলে তোমাকে খাই বলি করে পরিচয় দেবা কাজ করছি যদি ओडिया ने যদি তুমি লিখবা কা চাই বাচ বলে কত লোক আছে লোকাল ইউটিউব চ্যানেল वाला মানে ইভন ভলসে লেখে না জানে আবার গোট লাগা আছে কম্পিউটার वाला মানে তুমি মনে কর সমান সম্পূর্ণ ভাবনে মই আধার কার্ড কাই যাই के नाव संपूर्ण कर বলে पण উল্টা আকা লিখি দেবে এন্দি অড়া লোক মন আছে তো যদি ওড়িয়া যদি যে কোন তুমি ভক্তি সঙ্গীত যদি শুনবা কা যদি ছাড়লাস বললে লিখবাস সে জনে এমিতিকা দৃষ্টিহীন কণ্ঠশিল্পী দুনিয়া দেখি পারু নাহান্তি তথাপি ভগবান এমিতিকা শক্তি দেই দেই থায় ভগবান গোটে জায়গায় ভুল করলে भी গোটে জায়গায় ঠিক দেই থায় তো দুনিয়া দেখি পারু নাহান্তি তথাপি বিভিন্ন প্রকার দশাক্রিয়ারে হোক কিংবা পরম্পরারে হোক সে ভজন সঙ্গীত হোক কি যে কୌଣସି গীত ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲୋକଙ୍କର ପରିବେଶ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାମୋଦର କଲାର କି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଲିଖବା ସାବେ तो भाई मन जते मिसा भाई मन वीडियो मन देखबाचिस वीडियो मन बनाबाचिस तो दामू भाई परिचय देबार हेले एंती देबास काई कि अंध बोली करी परिचय नाय देबास इटा गोटे माने निचके मिसा खराब लागि चारि दुनिया काजे मिसा खराब पाय तो भगवान सिना आखि नाय देला छे किंतु हमर ले मुई तो विश्वास नाय करे मोर ले बेटर टैलेंट हमर लोग आखि आछे सिना हमें एते काम करी नाय पारु एते टैलेंट हमर लोग निया किंतु दामू भाईना लोग जन टैलेंट आछे তুমি দেখলে জানি পারবাস আরে দামু ভাই সহ মিশলে জানি পারবাস যে দামু ভাই লোক কেমতি ট্যালেন্ট আছে আরে কেমতি মাইন্ড আছে যে কি আমার লোক এমতি মাইন্ড নিয়ে বিশ্বাস কর আঁকি সিনা নাই দেলা যে কিন্তু জ্ঞান আরে গুণ আরে মুন্ডর মেমোরি এতে ফিক্স করি করি ভগবান দেলা যে কি সে মেমোরি আমার লগে নিয়ে তো কেবে মিছা পরিচয় এমতি নাই দেবাস যা भी देवास तो गोटे मस्त हिसाब ने देवास वीडियो बनावा काजे काके मना नहीं सब लोग वीडियो बनाबास दामू भाई मिसा वायरल हेबा दरकार वायरल करवा दरकार बट एंती परिचय केबे नाय देबा सब लोग के अनुरोध है अरे एटा गोटे रिक्वेस्ट है तो दामू भाई ଆଜ୍ଞା तो तुमके जदि कोनी बाटे जदि गीत गायबा काजे निमंत्रण करवाट का इनवाइट करवाट ले तुमर मोबाइल नंबर कोई दे रास हमर YouTube चैनल जते मिसा भाई मन देखबाय तुमके जदि गीत गायबा काजे से गाने जदि डाकबार हेले से नंबर ने कॉल करबाय तो ठीक है मोके मेनेला मैं गोट जगह যদি গলি বললে ছিড়া পড়া भी নাই করুয় এটা গোটা আদেশ है তবে মোকে মেনেলা সেবা দরকার
ଆହୁରି ଜନ ଲୋକ ସଙ୍ଗ ପରିଚୟ ହେଇ ରବି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଥର ଯଦି ନେଲା ବୋଲେ ତାର ସଙ୍ଗେ ହିଁ ମୁଁ ଯିବି ତ ଏମିତି আছে ହାତଲେ ହାତ ନେବା ଲୋକ ମକେ ଆଗେ ତ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇକି ନାଇ ଯାଇଥିଲି ଆମର କଲାର ମନର ଗୋଟେ ଜାଗା ନେ ବାଟି ବେଡା ବୋଲିକରି ମହାସଭା ରଖଲେ ହାଇ ତାନଲେ ଲୋକ ଜାଣଲେ ପନ୍ଦ ସାକ୍ରିୟା কোন କାଏନେ ଏମିତି ବୁଲତେ ବୁଲତେ ନହେଲେ ବେଶୀ ଲୋକ ନାଇ ଜାଣଲେ ଆରି ଆମର ଘର ଆସିଲେ मुकेश कलार 143 है तार चैनल तो हाई लोग बकोदा करी आमन हमर तिसलाप देख जाइरले हाई मन आर खेते वायरल कर देले तार संगे संगे कौन कौन मीडिया वाला मन ये करले आवरी देखी करी এবে তো পুরা ফেমাস বলে চলে एबे तो फेमस होला ভাই মান দামু ভাই কে যদি ডাকবা কাজে গলে দামু ভাই সহিত মিশবা কাজে পড়ছি ক্লোজ হবা কাজে পড়ছি বট কাই কি দামু ভাই দেখি নাই পারে তো এমতি গোটে গোটে গাঁ মনে রহবা যে খরাপ লোক মন জন কি মদ পি করে আসিকি কিছু মিশা করে দেবাই তো সে সব রিস্ক উঠাইবার আছে দামু ভাইকে সাহায্য করবার আছে তো এমতি যদি আমার রায়গড় ব্লক ভিতরে যদি দামু ভাইকে নেবার হলে আমার দাদি যাবাই না দাদি আমার দাদি সরগুলি পকনাপাড়া রয় দাদি সহিত কথা হেবাস তো দাদি ডাকছি দামু ভাইকে তো তার সহিত দামু ভাই যাইছে আর দামু ভাই একলা হেলে নাই যায় গলে বলে দেখি নাই পারে তাকে এবার সিবাট নেবা কাজে লোক দরকার তো আমার দাদি যাইছি তো দাদি সহিত কথা হেবাস তো নিহাতি মোর ইউটিউব চ্যানেল নম্বর দেই দেই রবি সব লোক দেখি কল করবাস আউরি দামু ভাইর কণ্ঠ সুর শুনবাস মোর ইউটিউব চ্যানেল নিহাতি যে জন প্রকার গীত গাইছে জন প্রকার ট্রাকিং কে মানে ট্রাক করবাটা আমি সব বহুত আয় মুই তো গীত গাই মানে গীতর তালমেল কে মুই নাই জানি কোন লোক কেমতি গাইবার আয় বট দামু ভাই সবুকে পুরা জানলাছে তো तो हमर मोबाइल नंबर है 9078 915596 इन नंबर के सब लोग लिखी कर सकेरा तो आर गोडो हमर सरगोली पकना पारा ये भी हमर गोडो भाई है तो ये तार नाम सागर है तो तार नंबर है 9681565550 ये नंबर है রায়গড় ব্লক নে যদি ডাকবার হলে এই নম্বর নে কল করবাস আউরি আমার গানে আজি শিবরাত্রি নে দামু বাইকে ডাকি রলু তো মস্ত গীত গাইলা মস্ত মনোরঞ্জন হেলা আমার দিন এমতি মানে বিতি গলা কি আমি মিশা জানি নাই পারলু তো বহুত বহুত ধন্যবাদ দামু ভাই আউরি এমতি আমার গানে যদি কিছু প্রোগ্রাম হেলা তো নিহাতি তোমাকে নিমন্ত্রণ করবু हाय বট करवास ना तमर संग तो बाट रास्ता রয়েছে এবে রହୁছে যদি আড়াইটা ফোনে ভাগে ওরাবার আছে কাই কাছে আজি কেনতা কেনতা কেতটা প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করি করি এই জায়গা আমি পৌঁছে রলি তো দর্শক বন্ধু গোটে কথা মনে রখবা যে দামু ভাই কেবে কালি নাই রয়ে সবুদিন যাইছি বাকি কেবে ডিমান্ড নাই করে যে মুকে এতে পয়সা দেবাস কি এতে কেতে পয়সা দিয়ে আসতে হবে মুই আইবি এতে ডিমান্ড নাই করে যে নিজের হিসাব নে ভাবি চিন্তা করি দেবার আয় মানে অনুদান করবার আয় ডিমান্ড কেবে নাই বাকি খালি সেবা করবার আয় বললে ইবাট সিবাট নেবা কাজে লোক দরকার আর ঝগড়া গন্ডগোল ভিতরে নাই ফসাইবার আছে এটা গোটে রিস্ক নেবার আছে যদি তুমি ডাকবা কাজে চাইবাছিস তোমার গানে তো আরে বেশি কিছু নাই তো নেক্সট টাইম করবা আজি সকালে গীত গাই গাই দামু ভাইকে মিশা বিজার লাগতে রসি তো নেক্সট টাইম কিছু ভিডিও বানাইলে মস্ত বানাইবা নমস্কার জয় সেবা জয় জুহার हाँ नमस्कार भाई ये किसान तो यूट्यूब चैनल के किसान तो कौन यूट्यूब चैनल के सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करवा का मात्र नाय पास रहा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू